各位弟兄姐妹们平安， Shalom saudara terkasih. 欢迎来参加我们周三共祷会。 Kami sangat menyambut saudara-saudara boleh mengikuti kebaktian doa hari Rabu. 像人几分钟没有呼吸不能生存一样，我们没有祷告，没有常常祷告的话，我们的属灵不能成长。 Seperti manusia yang tidak bisa bertahan hidup kalau tidak bernafas. Begitu pula dengan kerohanian kita tidak akan bertumbuh bila kita tidak sering atau rutin berdoa. 我们以感恩的心来一起唱圣颂344首，爱主更深。 Mari dengan sangat dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita memujinya dari SPK 344 berjudul Mengasihimu Sungguh.我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，父上帝，我们感谢你。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们的生命在你的手里。 Karena hidup kami di dalam tangan-Mu. 主啊，这疫情期间，我们深深的感到，我们不能保障我们自己的生命。 Dalam masa pandemi ini kami merasakan dengan sungguh bahwa hidup kami tidak di dalam tangan kami. 感谢上帝，一直到今天，你仍然保护我们的生命。 Kami bersyukur kepadamu yang memelihara hidup kami sampai saat ini. 也感谢主赐给我们祷告的时间。 Kami juga bersyukur Engkau memberikan waktu berdoa untuk kami. 你已经把祷告的权柄赐给我们了。 Engkau mengaruniakan hak untuk berdoa kepada kami. 主啊，我们今天靠着你的大恩来到你的宝座前，向你祷告。 Dan di dalam anugerah-Mu yang besar kami datang ke hadirat-Mu dan berdoa. 求圣灵降临在我们中间， Roh Kudus-Mu tinggallah, turunlah di tengah-tengah kami. 用主耶稣的宝血来遮盖我们， Dan dengan darah-Mu yang kudus menutupi kami. 能够我们以圣洁的心来到你面前。 Sehingga dengan hati yang kudus kami dapat datang ke hadirat-Mu. 主啊，我们需要你， Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau.
没有你，我们的生命没有意义。 Karena tanpa Engkau maka hidup kami tidak bermakna. 主啊，今天我们这共祷会里面，让我们享受从你而来的恩典。 Ya Tuhan, kiranya di dalam kebaktian doa ini, kami sungguh menikmati anugerah dari Tuhan. 让我们越喜悦你。 Sehingga kami semakin mengasihi-Mu. 感谢主，奉主耶稣基督的名求， Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们一起预备我们的心来进入回祷。 Kita akan mempersiapkan hati untuk bersama melakukan doa penyesalan. 我们一起专心来唱圣颂242首近乎十架。 Dengan sepenuh hati kita akan memuji Tuhan dekat ke salib dari SPK 242.我们一起在神面前悔改祷告。 Mari kita berdoa, bertobat di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, betul Tuhan, tanpa Engkau mengampuni kami, tanpa Engkau menerima kami apa adanya, maka kami hidup sia-sia, maka hidup kami apa yang kami peroleh dalam dunia semua adalah hanya kosong belaka. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, sucikan kami. Tuhan, kuduskan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kiranya Engkau beri kami kekuatan setiap kali kami mengenali adanya potensi cobaan dan potensi jatuh dalam dosa, maka kami boleh dalam anugerah Tuhan tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis. Maka sesuai firman-Mu mengatakan iblis akan lari dari kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami dalam pikiran, ampuni kami perbuatan, ampuni dalam tangan kaki yang kami perbuat. Tuhan, melakukan dosa yang menajis, yang mendukakan Tuhan dan berdosa kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ini doa kami, rasa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 主耶稣在约翰一书1章9节宣布我们：若我们认我们自己的罪，神是信实的，是公义的，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Dengarkanlah berita pengampunan dosa. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 上帝是圣洁的上帝， Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. 我们没有靠耶稣的宝血，不能来到圣洁的上帝面前。 Maka kalau kita tidak menyandarkan diri atau kita tidak bergantung kepada darah Kristus, maka kita tidak dapat datang dekat kepada Allah yang kudus. 但是我们很感恩，主耶稣已经为我们在十字架上被钉死。 Maka kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita di atas kayu salib. 我们以渴慕的心来一起唱圣颂144首，求居我心。 Maka dengan penuh kerinduan kita menyanyikan pujian ini, SPK 144, Kau tinggalkan tahtamu.
下面时间我们邀请两位主的仆人来倾听神的话语。 Dan selanjutnya kita akan mengundang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. 亲爱的弟兄姊妹平安， Shalom saudara-saudari sekalian. 在我们要分享上帝的话语之前，我们先来做一个祷告。 Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa. 满有慈悲怜悯的天父， Bapa yang penuh kasih, 我们要在这里献上我们的感谢和赞美， kami haturkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. 因为你施恩怜悯我们， Karena Engkau menganugerahkan kasih karunia dan pengampunan kepada kami. 使我们在这个疫情当中，我们仍然可以站在你的面前， Sehingga di masa pandemi yang sulit ini, kami masih bisa berdiri di hadapan-Mu, 来聆听你自己话语， mendengarkan firman-Mu, 来享受你从上头而来的各样的恩典。 dan juga menikmati berbagai berkat yang Engkau curahkan. 让我们在这里求主自己来与我们同在， Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. 将你自己的话语来浇灌在我们的身上。 Berikanlah kami firman-Mu. 我们将以下的时间恭敬仰望在主的恩手当中， Kami mau serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. 奉主耶稣基督的圣名， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 我们今天晚上要来学习马太福音第8章23到27节。 Sore ini kita akan merenungkan Matius 8 ayat 23 sampai 27. 请弟兄姊妹打开圣经， Silakan saudara-saudari membuka Alkitab. 马太福音第8章23节，耶稣上了船，门徒跟着他。 Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 海里忽然起了暴风，甚至船被波浪淹盖，耶稣却睡着了。 Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. 门徒来叫醒了他，说：“主啊，救我们，我们丧命了。” Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. 耶稣说：“你们这小心的人呐，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。 Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 众人稀奇，说：“这是怎样的人？连风和海也听从他了。” Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 我们今天晚上要就这段经文来讲一个主题，就是平静风浪。 Ya, berdasarkan perikop ini kita akan membawakan renungan dengan judul Meredakan Angin Ribut. 我们的人生就像在航海一样，难免会遇到风浪。 Hidup ini seperti sedang berlayar dan tidak dapat dihindari akan menghadapi angin dan ombak. 我们今天晚上就要从门徒们的经历来学习如何看待或面对我们人生中各样的风浪。 Nah, mari kita belajar dari pengalaman para murid bagaimana melihat dan menghadapi badai kehidupan. 我们先来看第一点， Hal yang pertama, 风浪在所难免。 angin dan ombak itu tidak bisa dihindari. 主耶稣在这一个平静风浪的这个神迹里边，它是发生在加利利海。 Mukjizat Tuhan Yesus menenangkan angin dan ombak ini terjadi di Laut Galilea. 加利利海又叫做提比利亚海，也叫做格尼撒勒湖，是巴勒斯坦地区最大的一个淡水湖。 Nah, Danau Tiberias dikenal juga sebagai Danau Genesaret, merupakan danau air tawar terbesar di Palestina. 它长大约是21公里，宽约13公里。 Memiliki panjang sekitar 21 km dan lebar sekitar 13 km. 由于它的附近有很多山，所以海面时常会受到推起来的这些暴风的影响。 Karena di sekitarnya itu ada pegunungan, maka permukaan airnya itu sering dipengaruhi oleh badai yang datang mendadak. 所以加利利海的这一个气候特点就是它的变化就是非常的这一个波动。 Oleh karena itu, daerah Danau Galilea ini memiliki ciri khas, yaitu cuacanya sering berubah mendadak. 在上一刻还是风平浪静，到了下一刻忽然变得波涛汹涌。
Bisa saja pada saat tertentu dia masih tenang, tetapi kemudian beberapa saat kemudian langsung timbul badai dan ombak yang besar. 圣经在这里描述说，当门徒在这个行船的过程中间，忽然起了暴风，这其实是对加利利海天气状况的一个真实的描述。 Nah, ketika para murid sedang berada di perahu pada saat itu, badai tiba-tiba muncul. Inilah gambaran yang memang sering terjadi di sekitar danau Laut Galilea. 因此只要行走在加利利海的船只，时常会遭遇这一个风浪的袭击，这是在所难免的事情。 Oleh karena itu, kapal-kapal yang berlayar di Laut Galilea akan sering menghadapi keadaan seperti itu. Tiba-tiba dihantam oleh angin dan ombak. 我们知道，其实在主耶稣的门徒里面有好几个是加利利海的这个渔夫。 Nah, kita tahu bahwa beberapa murid Tuhan Yesus adalah nelayan yang sering berada di sana. 他们对这个加利利海的这个气候是非常了解的。 Nah, seharusnya mereka sangat akrab dengan situasi di Laut Galilea. 只是这一次他们所遭遇的这个风浪是非常的大，超乎了他们的想象。 Tetapi pada waktu itu, angin dan gelombang yang dihadapi itu jauh lebih berat daripada yang biasa mereka hadapi. 以致他们的生命都受到了威胁。 Bahkan mengancam kehidupan mereka. 其实我们的人生又何尝不是如此呢？ Bukankah kehidupan kita juga seringkali seperti itu? 在中国有一句俗语叫做“天有不测风云，人有旦夕祸福”。 Di dalam bahasa Mandarin ada sebuah pepatah yang mengatakan ada badai yang datangnya tidak dapat diramalkan dan kehidupan manusia juga tidak dapat diperkirakan. Kapan malapetaka dan kebahagiaan itu akan datang? 就是说，在我们人生的道路上面，总是会有许许多多的风浪，总是会有很多很多的忽然。 Artinya adalah di dalam jalan kehidupan akan selalu ada banyak yang secara tiba-tiba itu terjadi angin dan ombak. 有些人身体一直很好，忽然就生病了。 Misalnya ada orang yang selama ini tubuhnya selalu sehat tetapi tiba-tiba sakit. 有的人工作一直很好，忽然就失业了。 Ada orang yang selama ini pekerjaannya berjalan baik-baik saja tetapi tiba-tiba kehilangan pekerjaan 也有 tersebut. 的家庭看起来和和睦睦，忽然就听说婚变了。 Ada juga keluarga yang selama ini terlihat baik-baik saja tetapi seketika terjadi perubahan besar. 在我们的人生当中，类似的这样的一些的飞来横祸，其实让人是应接不暇的。 Nah, bencana yang tiba-tiba hadir di dalam kehidupan seringkali membuat orang kewalahan. 但这就是人生，没有一个人可以幸免于人生的风浪。 Tetapi itulah kehidupan. Tidak ada yang bisa menghindar dari badai kehidupan. 不同的只是每个人所面对的风浪不同而已。 Hanya bentuk badai yang dihadapi itu mungkin berbeda-beda. 其实人生就是在无数的风浪中间走过来的。 Ya, sesungguhnya kehidupan manusia itu harus menghadapi berbagai macam badai. 只不过有的时候这个风浪太大了，就像这一次的疫情，实在是超过了我们的承受能力。 Tetapi kadang-kadang angin dan gelombang yang dihadapi itu begitu besar, seperti pandemi yang sedang terjadi saat ini. Sepertinya kita sudah di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. 在面对风浪的时候，作为基督徒，通常会有下面3个的疑问。 Dan di dalam menghadapi badai dan gelombang kehidupan, sebagai orang Kristen, kita seringkali memiliki 3 pertanyaan. 第一个疑问就是，基督徒也会遭遇风浪吗？ Pertanyaan pertama adalah, apakah hidup orang Kristen juga akan menghadapi badai? 第二个问题是，经历风浪是犯罪的结果吗？ Pertanyaan kedua adalah, apakah kalau mengalami badai itu dikarenakan dosa? 还有就是，经历风浪是因为上帝离弃了我们吗？ Dan yang ketiga adalah, apakah kalau kita mengalami badai itu karena Allah telah meninggalkan kita? 我们从这段经文，他已经回答了我们的这些问题。 Nah, berdasarkan dari perikop yang hari ini kita pelajari, maka akan terjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 我们看在这里的这些门徒，他们当然是基督徒。 Nah, pertama, murid-murid ini tentu saja pengikut Kristus, orang beriman. 但是在他们的生命里面，还是遭遇了这个风浪。 Tetapi ternyata di dalam kehidupan mereka juga menghadapi badai. 所以，我们基督徒也会遇到我们生命中间各种各样的风浪的。 Oleh karena itu, orang Kristen di dalam kehidupannya pun bisa menghadapi berbagai macam badai. 不会因为你是基督徒，你和你的家就会成为风浪的一个禁区。
Tidak dikarenakan Anda seorang Kristen dan keluarga Anda seluruhnya Kristen, maka ombak dan badai itu tidak bisa menghampiri kehidupan saudara. 第二，从这段经文的叙述来看，门徒并没有犯罪。 Dan kedua, dari perikop yang kita baca, kita tahu bahwa para murid ini tidak berdosa. 当主耶稣提出我们要渡到那边去的时候，门徒他们是立即的去响应。 Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata, mari kita pergi ke seberang, para murid segera bergerak dengan patuh. 他们丝毫没有懈怠，也没有当言，更加没有推辞，足以证明这些门徒们是非常顺服的。 Mereka tidak bermalas-malasan atau membuat berbagai alasan untuk menolak ajakan Tuhan Yesus. Dan itu cukup bukti bahwa mereka adalah murid-murid yang patuh dan taat. 那他们在顺服耶稣的情况下面，还是遭遇了风难，说明这个风难不是由罪引起的。 Nah, karena itu ketika mereka menghadapi badai, walaupun mereka adalah murid-murid yang patuh kepada Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa badai yang dihadapi di dalam kehidupan mereka itu bukan dikarenakan dosa. 这也说明了基督徒在没有犯罪的情况下，也会经历风难的。 Karena itu orang-orang Kristen sekalipun sudah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, bisa menghadapi badai di dalam kehidupan. 第三方面， Hal yang ketiga, 当门徒遇到风难的时候，耶稣就在船上与他们一同经历或面对这个风难，并没有离开他们。 ketika murid-murid menghadapi badai di dalam perahu, ada Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Tuhan Yesus juga mengalami badai tersebut bersama-sama mereka. Ia tidak meninggalkan murid-muridnya. 这个事实告诉我们说，即便有上帝的同在，即便我们跟上帝有良好的关系，也不能保证说我们不遇见风难。 Oleh karena itu, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bahkan hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak menjamin bahwa kita tidak akan menghadapi badai. 其实我们在面对人生的风浪的时候，我们不必问太多的为什么。 Bahkan dalam menghadapi badai kehidupan, kita tidak perlu banyak bertanya kenapa. 因为很多的风浪，就如生、老、病、死、苦，这个都是人生中的一种常态。 Karena banyak angin dan gelombang seperti kehidupan, usia tua, sakit penyakit, kematian. Ini adalah bagian dalam kehidupan umat manusia seluruhnya. 任何人都在所难免，只要我们活在这个世界上面，我们就有可能会遭遇到。 Siapapun tidak dapat menghindari hal-hal seperti ini. Selama seorang manusia berada di dunia ini, selama mereka hidup, maka harus menghadapi juga hal-hal seperti ini. 所以，我们基督徒也跟世界上其他人一样，我们会变老、变丑，会生病，会死亡。 Sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang Kristen pun akan menjadi tua, sakit, dan juga menghadapi kematian. 所以，我们基督徒也会在我们的人生中遭遇许多的苦难。 Dan orang Kristen juga di dalam kehidupannya bisa mengalami penderitaan. 我们知道，在世界上的许多的地方，有一些基督徒他面临这个饥荒的折磨。 Orang-orang Kristen di banyak bagian dunia juga harus menghadapi siksaan kelaparan. 也有一些基督徒面临战火的创伤， Juga banyak orang Kristen yang harus menghadapi luka karena peperangan. 还有一些基督徒他面对这个政治的压迫。 Juga banyak orang Kristen yang menghadapi penindasan karena politik. 这个并不是说上帝没有以奇妙的方法来拯救和帮助他的百姓， Ini tidaklah mengatakan bahwa Allah tidak menyelamatkan atau membantu umatnya dengan cara yang ajaib. 而是说明我们基督徒也是活在一个堕落的世界里边，我们无法逃避世界中的苦难或世界中的罪恶。 Tetapi hal ini menyatakan bahwa kita, orang-orang Kristen, hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan menghadapi penderitaan di dunia ini. 第二方面，我们要来看风浪中有主看顾。 Hal yang kedua, kita bisa mempelajari bahwa angin dan ombak berada di bawah pengawasan Tuhan. 圣经这里描述说，这个风浪来的过于突然，也过于猛烈，甚至船都被这个波浪所掩盖了。 Ya, di dalam perikop ini dinyatakan bahwa angin dan ombak itu datangnya begitu tiba-tiba dan begitu besar, bahkan sampai kapal mereka itu ditimbus atau ditutup oleh ombak. 面对这样的一个情景，门徒们他们被吓得魂飞魄散。 Dihadapkan dengan situasi ini, para murid begitu ketakutan. 即使中间他们有一些很熟悉这个水性的渔夫，他们本能的用自己的平时所掌握的技巧来应对这个风浪。 Ya, banyak di antara mereka adalah nelayan yang sudah terbiasa dengan kondisi laut itu.
Jadi pada awalnya mereka secara naluriah menggunakan keterampilan yang ada pada mereka untuk mengatasi angin dan ombak. 但是我们看到结果并不理想， Tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. 眼看着他们连性命都不保的时候，他们才想起耶稣也在这个船上。 Dan ketika mereka menyadari bahwa kehidupan mereka ada dalam bahaya, barulah mereka terpikir, ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka di dalam perahu tersebut. 那这个时候耶稣在做什么呢？ Nah, pada saat itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? 当门徒们找到耶稣的时候， Ketika mereka mendapati Tuhan Yesus, 看到耶稣却睡着了。 ternyata Yesus tidur. 那门徒看到耶稣睡着了，他们的反应又如何呢？ Nah, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus tidur, apa reaksi mereka? 在马太福音这里说，他们说：“主啊，救我们，我们丧命了。” Nah, Matius menuliskan bahwa mereka berteriak, Tuhan tolonglah, kita binasa. 那在马可福音是这样子说的：“夫子，我们丧命，你不顾吗？” Sedangkan Markus mencatat bahwa mereka berseru, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 在路加福音是这样说：“夫子，夫子，我们丧命了。” Dan Lukas menulis, Guru, kita binasa. 那很明显，我们从这个门徒他的口吻里边，我们知道他们里面是带着埋怨的。 Sangat jelas dari ucapan para murid itu mereka ada keluhan di dalam hati mereka. 那其实当我们遇到人生中的风浪的时候，也常常会像这些门徒们一样。 Ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita pun bisa memiliki reaksi sama seperti para murid ini. 我们的第一反应就是用我们自己的能力去化解这个风浪。 Reaksi pertama adalah mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menghadapi badai. 当发现我们自己也没有办法去处理的时候，我们就常常喜欢向上帝来发怨言。 Ketika menyadari bahwa ternyata kekuatan kita sendiri tidak bisa mengatasinya, maka kita mulai mengeluh kepada Tuhan. 我们常常说：“上帝啊，我都成了这个样子了，你难道不顾我吗？” Kita berteriak, Tuhan kehidupan saya sudah menjadi seperti ini, apakah engkau tidak peduli? 我们常常在遭遇这一些风浪或遭遇这个苦难的时候，我们常常发现好像上帝离我们很远很远。 Ketika menghadapi badai kehidupan, kita sering kali merasa bahwa Allah menjauhkan dirinya daripada kita. 但其实耶稣就在我们的身边，他要在风浪中间来看顾和帮助我们。 Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus ada bersama kita. Dia ingin terus mengawasi dan menolong kita di dalam badai kehidupan. 让我们知道，上帝从来没有允许过我们不用经历苦难。 Allah tidak berjanji kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita tidak pernah menghadapi penderitaan. 但是他允许我们要在苦难中间看顾和拯救我们。 Tetapi dia berjanji bahwa di dalam penderitaan dia akan mengawasi dan menyelamatkan kita. 就像在以赛亚书63章第9节这样说的： Seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya 63 ayat 9. 他们在一切的苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常常保抱他们，怀揣他们。 Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. 亲爱的弟兄姊妹，这是何等宝贵的应许！ Saudara-saudari sekalian, bukankah ini sungguh sebuah janji yang sangat berharga? 有一首我们很熟悉的歌， Ada sebuah lagu himne yang mungkin kita semua sangat familiar, 它的名字是《天父必看顾你》。 yaitu God will take care of you, atau dalam bahasa Indonesia, Tuhan peliharakan. 这是一首写于大约100多年前的一首诗歌。 Lagu ini ditulis sekitar 100 tahun yang lalu, 这首诗歌是出自一对牧师夫妇的手。 yaitu ditulis oleh seorang pendeta bersama istrinya. 在一个主日的时候， Pada suatu hari Minggu, 这个马丁牧师的他就应邀到一个教会去讲道。 seorang pendeta yang bernama Stillman Martin diundang untuk berkhotbah di sebuah gereja. 可是就是在他准备要出发的那一个早晨，师母突然生病了，并且卧床不起。 Namun pada hari Minggu itu ketika dia sedang bersiap-siap berangkat, tiba-tiba istrinya jatuh sakit dan
tidak bisa bangkit dari tempat tidur. 遇到这么突然的情况，牧师就准备打电话告诉教会，他今天可能就不能去了。 Menghadapi situasi yang demikian, dia sudah bersiap-siap untuk menelpon kepada gereja tersebut dan memberitahu bahwa dia tidak bisa melayani. 这个时候，他们9岁的儿子说话了， Tetapi pada saat itu, putra mereka yang baru berusia 9 tahun berkata, 他跟牧师说：“爸爸，你尽管去，天父必会看顾妈妈的。” dia berkata kepada ayahnya, "Ayah tetaplah berangkat. Allah Bapa akan merawat ibu." 马丁牧师听后大受感动，于是他决定去讲道。 Pendeta Martin sangat tersentuh oleh perkataan anak ini sehingga dia akhirnya memutuskan untuk pergi dan berkhotbah. 也在那天的讲道当中，他感受到有圣灵的能力与他同在。 Dan dia sangat merasakan bagaimana Roh Kudus menggunakan khotbahnya begitu luar biasa. 当这一个聚会结束以后， Ketika kebaktian sudah selesai, 牧师带着满心的喜悦，他回到他的家， dengan sangat bersukacita dia kembali ke rumahnya. 他发现哇，师母已经康复了， Dan dia mendapati bahwa istrinya ternyata sudah sehat lagi. 而且更让他意外的是， Dan yang lebih mengejutkan dia lagi, 师母因着儿子早晨所说的那句话，他得到一个灵感。 setelah mendengarkan ucapan putra mereka, maka istri pendeta ini mendapatkan suatu sentuhan. 就写下了一首诗歌，歌名叫做《天父必看顾你》。 Dan dia menulis sebuah puisi yang berjudul God Will Take Care of You atau Allah peliharakan. 这首诗歌非常的美。 Dan itu adalah sebuah puisi yang sangat indah. 愿着何事不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏在他的恩赐下，天父必看顾你。 Jangan cemas dan putus asa, Allah peliharakan. Kau aman di bawah sayapnya, Allah peliharakan. 马丁牧师看到这首诗歌以后深受感动，他当即就为这个诗歌谱上曲子。 Membaca puisi ini, Pendeta Martin sangat tersentuh dan dia segera menyusun lagu untuk puisi tersebut. 我们知道这首诗歌造就了非常多的人。 Dan kita tahu bahwa lagu himne yang mereka tulis ini telah memberkati begitu banyak orang. 是的，当我们在这个风浪中的时候，我们要学习来依靠上帝。 Ya, ketika menghadapi angin dan ombak, kita harus belajar untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. 因为他是那一位总是看顾人的上帝。 Karena dia adalah yang selalu memeliharakan anaknya. 下面我们来看第3点， Nah, kita akan melihat hal yang ketiga, 在风浪中间也考验人的信心。 yaitu bahwa angin dan gelombang kehidupan menguji iman. 当这些门徒们还在这一个惊慌惧怕当中的时候， Ketika para murid masih di tengah-tengah ketakutan, 耶稣站了起来，对他们说 Tuhan Yesus bangkit dan berkata kepada mereka, 你们这小心的人呢，为什么胆怯呢？ "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." 耶稣的这句话击中了这个门徒的要害， Kalimat ini sangat menusuk hati para murid. 因为他们之所以惧怕，是因为他们之所以向耶稣发怨言，是因为他们里面的信心太小了。 Salah satu alasan penting mengapa mereka takut dan mengeluh kepada Tuhan Yesus adalah bahwa karena iman mereka terlalu kecil. 我们也看到耶稣也借着这个事情来考验这些门徒们的信心。 Dan melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus mau menguji iman murid-muridnya. 我们知道说到这个信心的时候，这个是一个在教会里面叫做一个老生常谈的一个话题。 Nah, iman itu adalah bahan pembicaraan yang sering kita lakukan di dalam gereja. 可是信心这个词汇常常被许多人所捋曲了。 Tetapi kata kudus tentang iman ini oleh beberapa orang itu seringkali sudah diselewengkan. 其实不是所有的人都明白什么是真正的信心。 Sehingga banyak orang tidak lagi memahami apa itu iman sejati. 有的人说，哇，有病不用去看医生，这个是信心。 Ada yang mengatakan kalau beriman, maka ketika sakit, Anda tidak perlu mencari dokter. 也有的人说，哇，遇到事情要恒切的祷告，不达目的的时候就誓不罢休，这个也是信心。 Ada juga yang mengatakan bahwa ketika menghadapi suatu hal atau perkara, berdoa terus-menerus sampai mencapai tujuan dan tidak menyerah. Itulah iman. 我不能说以上这一些不是信心。 Saya tidak bisa mengatakan bahwa hal-hal itu pastilah bukan iman. 但它不一定是真正的信心。
tetapi belum tentu merupakan pernyataan iman yang benar. 那么真正的信心是什么呢？ Kalau gitu, iman yang sejati itu apa? 真正的信心是在面对这个风浪的时候，我们拥有像主耶稣那样的镇定和从容。 Iman sejati terletak pada ketika menghadapi badai dan gelombang kehidupan, kita memiliki keteguhan dan ketenangan yang seperti Tuhan Yesus nyatakan. 在我们生命中遇到的这一些的风浪，其实是基督徒信心的一个试金石。 Badai kehidupan yang kita hadapi adalah batu ujian iman Kristen kita. 有个时候，上帝是允许这一些苦难的存在， Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan 也允许我们去经历这一些苦难， dan mengizinkan kita menghadapi kesulitan. 因为上帝要借着这些苦难来试炼我们的信心。 Karena melalui kesulitan dan penderitaan itu Tuhan ingin menguji iman kita. 要借助苦难，我们会越来越认识到我们的自己，也越来越认识上帝。 Karena melalui kesulitan yang kita hadapi, kita akan semakin mengenal diri kita sendiri dan semakin mengenal Tuhan. 在圣经中有一个很有名的先知叫做哈巴谷， Di dalam Alkitab ada seorang nabi yang bernama Habakuk yang merupakan salah satu nabi yang juga beriman sejati. 他曾说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我们要因耶和华欢心，因救我们的上帝喜乐。” Dia menyatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 从这个话语里边，我们看到他里边拥有真的信心。 Di dalam perkataannya ini, kita bisa merasakan iman yang sejati. 但以理的3位朋友也是拥有真信心的人。 Ketiga teman Daniel juga merupakan orang-orang yang memiliki iman yang sejati. 沙德拉、米萨、亚伯尼哥对尼布加利撒王说： Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. 尼布加利撒，这件事情我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。既或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。 Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 呀，这个既或不然的信心是真的信心。 Iman yang sedemikian di dalam menghadapi kesulitan, itulah iman yang sejati. 下面我们要进入第4点， Selanjutnya kita akan mempelajari poin yang keempat. 风浪会促进我们的成长。 Angin dan gelombang kehidupan mendorong pertumbuhan kita. 耶稣斥责风和海，风浪就大大的平静了。 Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 当门徒们亲眼看见耶稣平息风浪之后，他们非常的稀奇。 Ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus menenangkan badai, mereka menjadi heran. 他们说：“这是怎样的人，连风和海也听从他了？” Mereka berkata, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 耶稣是谁？耶稣是怎样的人？其实门徒们早已经知道。 Siapakah Yesus? Seperti apakah Yesus itu? Para murid sesungguhnya sudah mengetahuinya. 但是那个时候，他们对主耶稣的认识并不是很深刻。 Tetapi sampai pada saat itu, sesungguhnya mereka belum mengenalnya secara mendalam. 当他们在为这一个风浪而发怨言的时候，他们是用夫子来称呼耶稣的。 Ketika mereka menghadapi badai, mereka memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. 呀，夫子就是老师的意思，犹太人称呼拉比。 Nah, sebutan yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus itu guru, dan orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai rabi.
也在耶稣的时代，拉比是一种很常见的职业。 Pada zaman Tuhan Yesus, rabi adalah profesi yang umum. 拉比的主要的工作就是讲解圣经和教导这些民众。 Tugas dari seorang rabi adalah menjelaskan isi Alkitab dan mengajar rakyat. 当耶稣他出来传道的时候，实际上是教导人许多的真理，因此人们就把他当作一位普通的拉比。 Ketika Tuhan Yesus hadir, ia sering mengajarkan banyak sekali kebenaran Tuhan. Dan orang-orang menganggapnya sebagai rabi biasa. Begitu juga para murid. 门徒们也是因为这个耶稣就是他们的老师，他们的拉比。 Dan mereka juga menganggap bahwa Tuhan Yesus itu ya guru biasa atau rabi bagi mereka. 但是他们今天在面对这一个平静风浪的这个神迹的时候， Tetapi ketika mereka melihat mukjizat menenangkan angin dan ombak, 他们颠覆了他们里面的一个观念，因为从来没有拉比会做这样的事情。 maka muncul sebuah pemikiran di dalam diri mereka bahwa seorang rabi biasa tidak bisa melakukan hal seperti itu. 于是他们就无比的惊讶， Oleh karena itu mereka begitu tercengang. 这是怎样的人？连风和海也听从他了。 Orang macam apakah dia ini? Bahkan angin dan laut pun mematuhinya. 从这个角度来看，我们发现其实这一次的风浪有非常积极的意义。 Dari sini kita bisa melihat arti yang penting daripada badai yang terjadi pada saat itu. 就是他促进了这些门徒们他对耶稣的认识，也促进他们对信仰的思考。 Yaitu meningkatkan pemahaman para murid tentang Tuhan Yesus dan pemikiran mereka tentang iman. 假如没有这一场的风浪，门徒们对耶稣的认识始终停留在这一个拉比的这个地步。 Tanpa menghadapi badai pada hari itu, maka iman para murid akan tetap dangkal. 耶稣曾问过他的门徒， Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, 你们说我是谁？ apa katamu? Siapakah aku ini? 每个基督徒都必须来认真回答这个问题， Sesungguhnya setiap orang Kristen harus menjawab pertanyaan ini dengan serius. 因为我们对主的认识的一个深度，决定了我们对主的效忠或跟从主的一个持久的程度。 Karena kedalaman pengertian manusia tentang Tuhan menentukan kesetiaannya kepada Tuhan dan sejauh mana ia akan mentaati Tuhan. 当时这一个彼得蒙天父的指示，他做了这样的一个任性。 Pada saat itu Petrus mendapatkan pernyataan dari Allah Bapa dan membuat pengakuan ini. 他说：“你是基督，是永生上帝的儿子。” Dia menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 彼得从这里起步，他真正走上这个舍己背十字架跟从主的道路。 Dan dari situ Petrus benar-benar memulai jalan penyangkalan diri dan mengikut Tuhan. 当他真正的认识耶稣基督之后， Setelah Petrus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, 即使当时他身边有许多的人都离开主而去， maka ketika banyak pengikut Tuhan Yesus mulai meninggalkan dia, 但他仍然可以坚决地说：“主啊，你有永生之道，我还跟从谁呢？” dia menyatakan kepada Tuhan, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 当保罗刚刚遇到耶稣的时候，他也问：“主啊，你是谁？” Ketika Paulus pertama kali bertemu Tuhan Yesus, dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? 但是经过30多年的磨练以后， Tetapi setelah mengalami penderitaan selama 30 tahun, 他会勇敢地向众人宣告。 dengan penuh keberanian dia berkata kepada orang banyak, 他说：“为这缘故，我也受了这些苦难，然而我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。” Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 当保罗真正认识主之后， Ketika Paulus benar-benar mengerti akan Tuhan, 他才会丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。 dia bisa menganggap semuanya itu adalah sampah dan hanya menerima Tuhan Yesus saja sudah cukup baginya. 而且甘为主而活，为主而死，或活或死，总是主的人。 Baik itu hidup, baik itu mati, itu semuanya bagi Tuhan. 约伯作为一个完全正直、敬畏上帝、远离恶事的人，
Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. 但是他的信仰也有他不成熟的地方。 Tetapi imannya sesungguhnya juga belum terlalu matang. 在经历了他生命中间的一个巨大的风浪之后，他的信仰有了极大的一个晋升。 Hanya setelah kehidupannya itu menghadapi begitu banyak badai di dalam kehidupannya, barulah imannya itu bertumbuh. 他感叹说：“我从前风闻有你，现在亲眼看你。” Dia menyatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. 这也是一个信神成长或晋升的一个过程。 Ini juga merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan iman. 其实每一个基督徒都要经历这样一个风闻有你到亲眼见你的一个信心成长的过程。 Setiap orang Kristen juga mengalami proses dari mendengar kata orang, kemudian sampai melihat dengan mata kepala sendiri. 在这一个过程当中，常常少不了这些风浪的存在。 Dan untuk proses ini seringkali harus didapat setelah mengalami begitu banyak angin dan gelombang. 事实上，当我们越来越多的经历风浪的时候，也会越来越多的认识主耶稣。 Semakin banyak kita mengalami badai, seringkali semakin kita akan mengenal Tuhan Yesus. 我们的生命也会越发的成熟。 Dan kehidupan kita akan menjadi semakin matang. 耶稣为平静这个加利利海上的风浪，曾经做了这样的一个神迹。 Tuhan Yesus pernah menenangkan badai di Danau Galilea. 但是我们也相信，即使在今天，他也一样要为我们平静生活中的一切的风浪。 Dan pada saat ini kita pun percaya bahwa Dia pun akan menenangkan badai di dalam kehidupan 但是 kita. 有个时候，上帝刻意的要在我们的生活中间制造一些的风浪。 Tuhan seringkali dengan sengaja mengizinkan badai dalam kehidupan kita. 因为他要我们去学习依靠上帝， Karena Dia ingin kita belajar, percaya dan bersandar kepadanya. 以正确的态度去面对这一些的风浪。 Belajar dengan sikap yang benar menghadapi badai kehidupan. 我们今天我们许多的基督徒，我们活在这样的一个瘟疫当中。 Kita sebagai orang-orang Kristen saat ini hidup di tengah-tengah masa pandemi. 其实对我们的生命上，这是一个巨大的一个风浪。 Itu merupakan suatu badai yang begitu besar bagi kita. 但是我们也相信一点， Tetapi kita juga percaya akan satu hal. 上帝要我们就是这一个疫情的风浪， Melalui gelombang di masa pandemi ini, 我们从中得着信心的成长， kita akan mengalami pertumbuhan iman 得着生命的造就。 dan mengalami pemurnian iman. 最后我们用一句诗篇第119篇第71节来结束今天的分享。 Saya akan mengakhiri renungan ini dengan Mazmur 119 ayat 71 yang berkata demikian. 我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。 Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. 是的，亲爱的弟兄姊妹， Demikianlah saudara-saudari sekalian. 我们生命中所经历的这一切的苦难，一切的风浪， Segala kesulitan dan badai kehidupan yang kita hadapi, 都对我们来说是一个信心的功课。 itu semuanya adalah pelajaran iman. 愿我们能够在主里边，我们可以靠着主，能够经历这个一切的风浪。 Kiranya di dalam iman kita kepada Tuhan, kita bisa menghadapi setiap badai kehidupan. 我们的信心，我们的生命可以成长。 Dan iman kita, kehidupan kita akan bertumbuh. 让我们背后来做一个祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 最后，让我们一起来祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 满有慈悲怜悯的天父， Bapa yang penuh kasih, 让我们知道，在今天我们都经历着这一个疫情的这一个苦楚。 pada saat ini kami banyak menghadapi kesulitan di tengah pandemi. 这对我们的人生来说，实在是一个巨大的风浪。 Dan bagi kami, itu adalah gelombang yang sangat besar. 我们有个时候甚至觉得真的是难以忍受。 Dan kadangkala banyak di antara kami yang bahkan merasa tidak bisa lagi mengatasinya. 但是我们要感谢我们的主， Tetapi kami mau bersyukur kepada Tuhan. 因为我们相信主必陪伴我们来经历这一切的困难。 Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti bersama dengan kami menghadapi badai ini. 主的手必牵引我们走过这一段艰难的日子。 Tangan Tuhan akan terus memegang kami, menjalani dan melalui seluruh kesulitan ini. 让我们相信主也要我们在这个其中，我们学习这个生命的功课。 Dan melalui segala kesulitan yang kami hadapi, Tuhan mau belajar untuk menghadapinya di dalam kehidupan ini. 让我们可以勇敢的靠着主前行。
dan dengan penuh keberanian bersandar kepadamu maju ke depan. 奉主耶稣基督的圣名， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. 阿门。我们为教会思想代祷，请为教会能合适地关怀感染上新冠肺炎病毒的弟兄姐妹祷告。但愿上帝使教会以神的爱实际的行动关怀牧养病痛中的弟兄姐妹。 Mari kita berdoa untuk gereja. Doakan gereja terus memperhatikan anggota jemaat yang terpapar virus COVID-19. Ada kasih, kepedulian, dan perhatian yang nyata dalam mengembalakan jemaat yang sakit. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang, kami masih merasakan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja terus memperhatikan anggota jemaat, yang sampai saat ini banyak anggota jemaat yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan akan selalu menolong agar anggota jemaat yang sampai saat ini masih sakit. Ada banyak di antara mereka yang isoman di rumah. Mungkin ada dari anggota jemaat yang harus diopnam di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka semua, sehingga mereka bisa kembali pulih, sehat, dan mereka semua bisa berkumpul kembali bersama dengan anggota keluarga. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们现在为教会在寸步难行中靠主恩穿过万难，使教会各项事工能有长进，勇于回应时代的挑战，并忠于回应神的呼召来传福音、救灵魂、培养门徒祷告。 Doakan gereja terus berusaha untuk menerobos situasi sulit dan tetap maju dalam pelayanan, menjawab tantangan zaman, dan setia memenuhi panggilan Tuhan untuk menginjili serta memuridkan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami naikkan doa permohonan kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja agar terus berusaha untuk menerobos situasi sekarang ini yang tidak mudah. Kiranya Tuhan memampukan agar semua yang melayani tetap setia dan memberitakan Injil serta memuridkan. Dan gereja boleh dipakai oleh Tuhan. Kami rindu gerejamu, gereja yang tetap maju di dalam pelayanan, mampu menjawab tantangan zaman. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin gereja, agar mereka semua menjadi pemimpin yang rendah hati dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 现在我们为会众而代祷，为弟兄姐妹的灵命祷告，求圣灵动工，让我们不因着2年多疫情的失去信心，反而要在这疫情中看到神的心意，而居尾不乱，完全交托给主。 Mari kita doakan jemaat, doakan kerohanian jemaat Tuhan. Kiranya roh Tuhan bekerja menolong jemaat Tuhan, tidak kehilangan iman di tengah kecamuk badai COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini. Tuhan tolong agar jemaat melihat rencana Tuhan, tidak menjadi bimbang dalam situasi apapun, dan berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerohanian jemaat Tuhan yang saat ini. Mungkin ada saat ini jemaatmu yang mengalami kemunduran di dalam kerohaniannya, mengalami kekeringan di dalam kerohaniannya. Bahkan banyak jemaat yang mengalami lesu di dalam kerohaniannya. Saat ini kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya roh Tuhan bekerja, memberikan pertolongan agar kerohanian setiap jemaatmu dibangunkan, disegarkan kembali, dan semua jemaatmu bisa tetap bertumbuh di dalam kerohaniannya. Kami berdoa Tuhan agar jemaat Tuhan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tidak kehilangan iman di tengah kecamuk badai COVID-19 ini. Dalam 2 tahun terakhir ini, banyak anggota jemaat yang mengalami tekanan, pergumulan yang sangat berat, ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Kiranya roh-Mu menolong agar mereka semua melihat di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar.
dan Tuhan pasti buka jalan buat mereka di dalam setiap kesulitan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Dan kami semua selalu bersandar penuh kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah. Di dalam situasi bagaimanapun, terhimpit sekalipun, Tuhan pasti berikan pertolongan-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 现在我们为会友的健康及家庭祷告，求神特别怜悯眷顾年老体弱的老人及幼童，既保奥密克戎对这主人的风险性最高。 Doakan kesehatan dari keluarga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kaum lansia dan anak-anak, karena berdasarkan data yang ada, virus Omikron menyerang kaum usia ini. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk virus Omikron yang sampai hari ini masih berkecamuk, menyerang kaum lansia dan anak-anak. Kami mohon selalu belas kasihan daripada Tuhan, agar virus ini tidak merajalela. Kami mohon Tuhan, lindungilah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Lindungi Tuhan khususnya untuk kaum lansia dan anak-anak, agar semua mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi serangan dari virus Omikron ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 为处在经济困难中的家庭祷告，求神让我们能成为他延长的手，尽力给予帮助。 Doakan anggota jemaat Tuhan yang kesulitan ekonomi, agar Tuhan memakai kita menjadi perpanjangan tangannya untuk sekuat tenaga memberikan pertolongan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi. Pandemi yang 2 tahun ini, banyak perekonomian yang sudah mulai menurun. Banyak di antara anggota jemaat yang harus berhenti berjualan, berhenti dari pekerjaan karena adanya pengurangan tenaga kerja. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar perekonomian bisa berjalan normal kembali. Ada daya beli di masyarakat, dan terlebih banyak mereka yang mengalami dipulihkan dari keterpurukan ekonominya. Pakailah anak-anak Tuhan untuk saling membantu, dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka yang berada di dalam kesulitan ekonomi. Kami saat ini mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Kami bawa semua beban, segala pergumulan yang berat, kesulitan ekonomi, hanya kepadamu ya Tuhan yang sanggup menolong kami, karena Engkau adalah sumber berkat. Dengarkanlah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 我们现在为在病中和孤独的老人祷告，求主医治和加添他们的信心。 Doakan para lansia yang sendirian dan sakit-sakitan, kiranya Tuhan sembuhkan dan tambahkan iman mereka. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk para lansia yang sendirian dan sakit-sakitan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan kepada para lansia, agar mereka semua mengalami sukacita pada saat lansia. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menuntun, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan supaya mereka semua bisa menikmati kebahagiaan pada masa tuanya dan hidup di dalam damai. Kami menyerahkan Tuhan lansia yang mungkin saat ini banyak yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan melawat mereka satu persatu. Berikanlah kesembuhan ya Tuhan. Dan terlebih mereka semua tetap beriman kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 我们现在传教事工代祷，为在东鲁省嘎班这个地方的巴罗夏学习之家的孩子们已经实体上学，和6个新加入的孩子感恩，祈祷学校能够顺利的运行，孩子们也能够适应。
Doakan pelayanan misi di Kapan, Nusa Tenggara Timur. Bersyukur untuk anak-anak rumah belajar parousia di Kapan, Nusa Tenggara Timur yang sudah sekolah tatap muka dan ada 6 anak yang baru masuk. Doakan agar berjalan efektif dan anak-anak dapat beradaptasi dengan baik. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami mau naikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, ada anak-anak 6 orang yang sudah belajar tatap muka di NTT. Kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka bisa beradaptasi dan belajar dengan penuh semangat. Mereka semua dilindungi oleh Tuhan dan belajar di sekolah bisa belajar dengan efektif. Biarlah belajar dan mengajar ini semua berjalan dengan baik. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 也为已开始的成长俱乐部的活动祷告，让被服侍的孩子们在信仰和真实的品格中继续成长。 Doakan untuk kegiatan Growing Club yang sudah berjalan lagi, agar anak-anak yang dilayani dapat terus bertumbuh dalam iman dan karakter yang benar. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk kegiatan Growing Club. Kami mohon agar anak-anak yang dilayani dapat terus bertumbuh di dalam iman mereka, dan anak-anak memiliki karakter yang benar, dan kehidupan mereka anak-anak-Mu ya Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh menjadi terang dan mereka boleh memberitakan kasih Tuhan. Selagi dari masih anak-anak, mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 感谢上帝，因为他侧耳听我们祷告的上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah menyendengkan telinganya untuk mendengarkan doa kita. 我们凭着信心，我们一起唱圣颂339首《亲爱的主》。 Maka dengan penuh iman kita akan menyanyikan pujianku tidak berani ingkar, diambil dari SPK 339.下面我们一起为了3个国家祷告。首先为了印尼我们国家祷告。 Kita akan berdoa untuk 3 negara. Yang pertama-tama kita berdoa untuk negara kita Indonesia. 今天为了印尼祷告有3件事情。第一个是求上帝保佑作为国家收入来源的经济部，并赐予政府智慧来管理在疫情大流行期间急剧增加的国家的这个债务。其实债务与国内生产总值的比例仍在安全水平。 Yang pertama, mari kita doakan agar Tuhan memberkati sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penerimaan negara. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah agar bijak mengelola utang negara yang selama pandemi meningkat sangat drastis. Walaupun secara rasio terhadap PDB, utang tersebut masih aman. 我们一起祷告啊！ Mari kita berdoa. Kami Kami berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi negara ini. Meskipun di dalam masa pandemi ya Tuhan, rasio utang sangat meningkat. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur karena itu masih di dalam rasio PDB yang aman.
Tuhan kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap sektor ekonomi, dari sektor ekonomi yang makro sampai mikro. Tuhan Engkau memberkati sehingga semuanya boleh produksi baik, penjualan baik, sehingga omset baik, Tuhan, dan pembayaran pajak pun, penerimaan negara pun baik. Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Engkau sendiri yang berbelas kasihan, karena tanpa Tuhan segala usaha manusia sia-sia. Kami berdoa untuk pemerintah, supaya berhikmat melakukan kebijakan, memutuskan langkah-langkah yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Ini doa kami, permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 第二个祷告项目呢，政府坚持果断行动不让国家林地被盗窃成为非法棕榈柳树种植园并祈求环境和林业部主动积极保护森林而不仅仅是等待公众的举报。 Mari kita doakan pemerintah bertindak tegas dan tidak membiarkan pencurian di dalam kawasan hutan yang menjadi kebun sawit ilegal, dan agar Kementerian Lingkungan Hidup proaktif dalam menjaga kehutanan, tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat. 我们一起祷告啊！ Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk tindak pencurian di dalam hutan sawit negara. Tuhan, kami juga berdoa supaya pemerintah bisa proaktif, tidak membiarkan tindakan ilegal ini terus-menerus mempengaruhi penghasilan dan juga produksi sawit. Tuhan, kami mohon, ini adalah salah satu pendapatan untuk negara kami. Maka kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menjaga. Ini doa kami ya Bapa. Kami tahu hidup kami, hidup bangsa ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang mempengaruhi hati manusia, Engkau yang menolong pertumbuhan ekonomi, Engkau juga ya Tuhan, yang menolong kami untuk senantiasa melihat kepadamu dan bergantung penuh kepadamu. Dengarkanlah doa kami, berikan keberanian, ketelitian, berikanlah hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, berikanlah ketegasan untuk menanggulangi ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. 第三个祷告项目，祈求上帝打破某些团体的策略，并摧毁所建立的每一个据点，因为通过玩弄石油和大豆价格和炒作工人年老保障基金的问题来破坏卓慧总统的政府稳定。 Yang ketiga, mari kita doakan agar Tuhan mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kelompok tertentu untuk mengganggu stabilitas pemerintahan Pak Jokowi dengan memainkan harga minyak goreng, harga kedelai, dan isu dana jaminan hari tua para pekerja. 我们一起祷告。 Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kestabilan pemerintahan Pak Jokowi ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga, kiranya Tuhan yang memelihara, kiranya Tuhan yang melindungi orang-orang benar, orang-orang yang melayani masyarakat, memerintah bangsa negara ini dengan hati nurani dan dengan moral yang murni. Ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap kubu, setiap siasat, setiap cara yang dipikirkan, yang dirancangkan dengan memainkan harga minyak, harga kedelai, dan menggoncang dana jaminan hari tua. Tuhan, para pekerja yang kasihan sekali, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mematahkan itu semua, sehingga kembali normal harganya, harga minyak goreng, kedelai, karena saat ini terjadi krisis di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan kami, yang menjadi jaminan kami, yang menjadi gunung batu, yang menjadi tempat kami dapat berkeluh kesah. Ini doa kami ya Bapa. Ini permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. 下面我们为了中国祷告。 中国徐州是丰县这地方长期有拐卖妇女的事件，地方政府知情并包庇，愿主保护落在灾难痛苦的人，让他们能够看到盼望。愿沉浸在罪中的人
能够为了他们满足自己而牺牲别人，他们能够就看见他们自己的罪恶而愿意回转向神。 Berikutnya kita akan mendoakan negara Tiongkok. Jadi ada kejadian perdagangan wanita di Suzhou, China, dan sesungguhnya pemerintah setempat mengetahui hal ini namun mereka menutupinya. Maka mari kita doakan supaya mereka yang jatuh di dalam penderitaan dan menjadi korban dapat melihat pengharapan. Doakan para pelaku kejahatan yang demi kesenangan dirinya sendiri telah mengorbankan orang lain sehingga mereka melihat betapa buruknya perbuatan mereka dan mau kembali bertobat kepada Tuhan. 我们一起祷告啊！ Mari kita berdoa. 主啊，我们 Kami 今天 berdoa ya 特别为了 Tuhan 中 untuk 国 kejadian yang 的 terjadi di 这 Tiongkok 个 di 时的 Suzhou. 这个 Tuhan 风 kami 险 berdoa 这个地方 kiranya 我 Tuhan 常在那 sendiri yang 里有 memelihara, 那个 Tuhan yang menjaga ya Tuhan, sehingga 事件 di dalam peristiwa perdagangan wanita ini, perdagangan perempuan ini ya Tuhan, dapat dihentikan oleh pemerintah. Mereka tidak lagi sengaja menutupinya dan tidak melihat hal yang sangat keji ini. Ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon Kau yang memelihara, menjaga. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Kami mohon mereka yang menjadi korban, yang menderita, ditinggalkan oleh anggota keluarga, mereka dapat melihat pengharapan dalam Tuhan. Kiranya juga ada berita Injil diberitakan, ada teman-teman orang Kristen, saudara-saudari seiman kami yang ada di sana. Mereka melakukan tindakan proaktif untuk menjaga, untuk melindungi, untuk menghibur, menguatkan, dan kembali memberikan pengharapan dalam-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pelaku kejahatan, kiranya mereka boleh ditangkap, diganjar, dan terlebih daripada itu, mereka ya Tuhan boleh melihat akibat dari perbuatan mereka yang parah, dan mereka mau bertobat kembali kepadamu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. 下面我们为澳大利亚祷告，澳大利亚政府处理过度开发的自然条件祷告，为更好的土地管理、清洁能源的供应，以及他们为预防、减少和扑灭森林火灾所做的努力祷告。 Berikutnya kita doakan pemerintah Australia dalam menangani kondisi alam yang dieksploitasi berlebihan. Doakan agar ada pengelolaan lahan yang lebih baik, penyediaan energi bersih, dan di dalam upaya pemerintah untuk mencegah, mengurangi, dan memerangi kebakaran hutan. Kita doakan hal ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk usaha pemerintahan di dalam memperbaharui akan energi yang dipakai berlebihan. Kami juga berdoa Tuhan supaya eksploitasi ini berhenti, tidak lagi digunakan berlebihan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan diri sendiri, tapi ya Tuhan mereka memikirkan untuk efek jangka panjangnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk usaha pemerintah melakukan penghentian, pembaharuan energi, dan juga untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sebagai akibat dari eksploitasi hutan yang berlebihan. Kami berdoa supaya pemerintah boleh berhasil di dalam melakukan hal ini, dan kiranya mereka boleh bergantung kepada Tuhan dan melihat kuasa Tuhan di atas semua. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. 下面澳洲其实是一个很好的宣教合场，各个民族都居住在那里，有愿上帝帮助传教士、机构和教会之间的合作，以及为上帝赢得灵魂的具体行动祷告。 Australia sesungguhnya merupakan ladang misi yang sangat baik dengan beragam suku bangsa yang berada di sana. Kiranya Tuhan tolong ada utusan-utusan Injil, kerjasama antar lembaga dan gereja, serta ada tindakan nyata untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. 我们一起祷告啊！ Kita berdoa, kami berdoa Tuhan untuk ladang misi di Australia, karena berbagai suku bangsa tinggal di sana. Kiranya gereja setempat, gereja pendatang, dan juga lembaga-lembaga Injil, utusan-utusan misi, dapat melakukan penjangkauan Injil yang sesuai dan yang cocok, dan yang dapat dirasakan oleh warga negara dunia yang tinggal di sana. Ya Tuhan, kami mohon, beribu jiwa terhilang, beribu jiwa begitu haus akan kehadiran Tuhan, pengharapan dalam-Mu, dan keselamatan, keyakinan keselamatan dalam hidup. Ya Tuhan, kami mohon, Engkau yang berbelas kasih, Engkau yang empunya ladang, Engkau lah yang empunya tuayan. Engkau mengutus para pekerja-Mu, supaya pekerja-Mu pergi keluar dan memberitakan Injil, menuai jiwa bagi Engkau.
Tuhan dengarkanlah doa kami, pakai kami, sehingga hidup ini berarti. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. 我们再加上一个祷告，最近俄罗斯侵略乌克兰，现在就已经就开始了这个战争，爆发战争了。 Kita tambahkan satu pokok doa untuk luar negeri. Kita doakan untuk situasi perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. 前几天我看到那边的宣教师发给我的祷告项目。 Beberapa waktu yang lalu saya menerima pokok doa yang dibagikan oleh misionaris yang ada di sana kepada saya. 乌克兰的弟兄姐妹们下雪的时候，他们在外边跪下同心合一的祷告。 Para orang percaya di Ukraina, mereka berlutut di tengah salju dan juga di dalam salju yang sedang turun. 他们也是我们的弟兄姐妹们。 Mereka juga adalah saudara kita. 我们今天特别为了乌克兰的基督徒和我们的弟兄姐妹们一起祷告吧。 Mari kita berdoa untuk saudara seiman kita yang ada di Ukraina. 我们一起祷告啊！ Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk situasi perang antara Rusia dan Ukraina yang telah dimulai beberapa waktu yang lalu. Tuhan, manusia hatinya begitu jahat. Hati manusia begitu memikirkan untuk kepentingan diri sendiri dan bukan yang lain. Ampunilah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Berbelas kasihanlah bangsa ini milik Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kejahatan ini terus-menerus merajalela. Tuhan, kasihani. Kami berdoa Tuhan untuk para misionaris yang ada di sana. Mereka terus bertahan tidak keluar dari Ukraina. Saudara-saudari seiman orang-orang percaya juga terus berdoa kepada Tuhan di tengah salju, di tengah turunnya salju. Tuhan, tolong berbelas kasihanlah. Tuhan, tolonglah. Kuatkan iman mereka di tengah cobaan, di tengah peperangan yang tidak gampang ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Apa yang bisa kami doakan hanya sebatas ini saja. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas. Saya percaya Engkau punya kuasa yang melampaui segala akal pikiran manusia. Kalau Engkau berkehendak, Engkau bisa langsung membalikkan keadaan. Engkau bisa langsung mendamaikan kedua kubu. Dan Engkau punya cara yang melampaui akal pikiran manusia untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di antara kedua negara. Kiranya negara ini juga, kiranya peperangan ini juga tidak akhirnya merembet kepada negara-negara di samping, di sekitar mereka. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. 我们全心欢迎新来的弟兄姐妹们。 Kami sepenuh hati bersuka cita menyambut saudara-saudari yang pertama kali bergabung dalam kebaktian doa. 我们周三共祷会敞开，能够所有的弟兄姐妹们来参加。 Di dalam doa hari Rabu, kami terbuka menyambut semua saudara-saudara yang datang untuk ikut berdoa. 因为我们在主内都是一家人。 Karena dalam Kristus kita adalah bersaudara. 希望今天第一次参加的弟兄姐妹们，不只是今天，而继续跟我们一起向神祷告。 Jadi mohon supaya anugerah Tuhan menolong saudara-saudara tidak hanya satu kali beribadah, tidak hanya satu kali berdoa, tapi terus-menerus boleh mengikuti doa kami secara rutin. 在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。昨日、今日、直到永远。在耶稣里，我们是一家人。让耶稣。 Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. 下面有几个教会的报告。 Mari kita dengarkan pengumuman gereja. 首先，华民双语主日崇拜会
每崇拜日上午10点通过 YouTube 进行。 Yang pertama adalah kebaktian Dwi Bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Hokkien, dilakukan lewat YouTube setiap hari Minggu jam 10 pagi, dan saudara-saudara bisa melihatnya di dalam website yang tertera nanti, yaitu www.hokkintong.org/mandarin. 华音主日学呢，每个礼拜上午9点通过 Zoom 进行，需要 Zoom 链接者请联络我们。 Yang kedua, sekolah minggu Dwi Bahasa dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia melalui Zoom juga dilakukannya setiap hari Minggu pagi jam 9. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 我们还有一个查经祷告会，周二晚上7点也通过 Zoom 进行。如果需要 Zoom 链接者，请联络我们。 PA dan doa melalui Zoom juga setiap hari Selasa malam jam 7. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 有特别属灵的需要者或者想要分享见证的人，请联络这个教会的同工们。 Bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silakan menghubungi kami lewat WA. 最后，我们一起唱圣颂348首，完全奉献。 Yang terakhir, kita menutup kebaktian dengan memuji Tuhan, kuserahkan semua. 完全的奉献，从我眼里，完全的奉献，奉献于你，从爱到大无比，我愿你生命，身心当作我祭，我敬佩。 无限什么，我不会如果，什么样道理，啥样结果，本善良那么多，不为我们你不多，常让人生那么样，大差路。 完全的奉献，主我属你；完全的奉献，深深求主，借我借你生命，表彰你的丰盛，为我今世基督，你是一切。 各位弟兄姐妹们，起立，预备心来领受上帝的赐福。 Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、阿爸父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们同在，从今以后，直到耶稣基督再来，直到永永远远。 Kiranya anugerah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara dari saat ini sampai nanti, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Amin. 祷告结束，请坐默祷。 Kebaktian doa kita selesai, silakan duduk, silakan ambil saat teduh.